प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार आज एबसेंटी वोटर्स हांचे वोटींग सुरवात जाल्ली आहा आनी एबसेंटी वोटर्स म्हणल्यार जे सिनियर सिटीजन्स आसा अबाव 85 years एंड वोटर्स विथ डिसेबिलिटीज पीपल विथ डिसेबिलिटीज जे आसा तांकां घरा कडेन पोलिंग टीम वयता ऑफ द इलेक्शन कमिशन पोलिंग टीम धाडटा आनी तांकां थंयसर वोटींग करपाक दिता देर इज अ फॅसिलिटी टू गिव देम वोटींग एट होम आनीक आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करपाक सोदता सगळे जे वोटर्स रेजिस्टर्ड आसा ते कित्याक हे जे आसा इन एडवान्स BLO थ्रू रेजिस्टर करपाक पडटा वो सिनियर सिटीजन जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी BLO थ्रू रेजिस्टर करपाक पडटा की ताका होम वोटींग जाय म्हणून आनी हे जे कोण रेजिस्टर्ड वोटर्स आसा तांकां तांचे वोटींग वोट कलेक्ट करपाक इलेक्शनाची टीम त्या घरा कडेन वचून तो वोट घेतात आनी ते आज सुरवात जाला आनी इट वील गो ऑन अप टू 3rd of May सो आमी एक अपील करपाक सोदता जे हे सगळे वोटर्स रेजिस्टर जाल्ले आहा ते आनी त्याच बरोबर तांचे फॅमिलीज कित्याक लागून कित्याक थोडे डिसेबल्ड वोटर्स आसता सो त्या खातीर इवन देर फॅमिलीज आमी एक अपील करपाक सोदता की अलर्ट रावचे म्हणून आनी अलर्ट रावपाक कारण म्हणल्यार कितें लास्ट टायम इन 2022 असेंब्ली इलेक्शन्स वो सेम सिस्टम एडॉप्ट केल्लो फॉर एबसेंटी वोटींग एट होम आनी 3000 सुमार नियरली 3000 वोट्स डायरेक्टली इनवॅलिड डिक्लेअर केल्ले इतले म्हणल्यार की वोटींग जे बॅलेट आहा ते एनवलप आशिल्लो तो ओपन सुद्दां करूना कोणा वोट पडलो कोणा खबर ना आनी डायरेक्टली ते इनवॅलिड म्हूण डिक्लेअर केल्ले आनी हे जावपाक कारण म्हणल्यार कितें जेन्ना पोलिंग टीम त्या घरा कडेन वयता त्या वोटरा बरोबर वयता फॉर वोट कलेक्ट करपाक तेन्ना एक बॅलेट पेपर आसता आनी बॅलेट पेपराचेर फक्त हें आसता म्हणटा तो तेगेलो जो चॉयस आसा तो टीक करपाचो आनी दुसरें कांय ना सिग्नेचर ना टार्म इम्प्रेशन ना कांयच आसना ताचेर आनी ते बॅलेट इज नंबर बॅलेट पेपराचेर नंबर आसता आनी वोटरान फक्त टीक मारपाचें आनी फोल्ड करून एक धाकटे एनवलपाक घालतात आनी हे जे धाकटे एनवलप आसा त्या एनवलपा भायर सेम बॅलेट पेपर नंबर आसता नंबर बरोवपा आसता आनी दीस स्मॉल एनवलप अलॉंग विथ द डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन म्हण फॉर्म आसता आनी त्या फॉर्माचेर कोण ह्याक गेल्ले आहा वोट कलेक्ट करपाक गेल्ले आहा तांची डिटेल आसता तांची नांवां सिग्नेचर आसता आनी ताजेरूय बी बॅलेट नंबर आसता वा बॅलेट पेपर नंबर आसता तो आसता मागीर हे स्मॉल धाकटे एनवलप आनी हे डिक्लेरेशन फॉर्म जे आसा हे मागीर एक व्हडल्या एनवलपाक घालतात अशें एक व्हडल्या एनवलपाक घालतात आनी हे एनवलप सगळे सकट डायरेक्टली मागीर काउंटिंग स्टेशनार पावतात 2022 जालें कितें जेन्ना हे व्हडले एनवलप ओपन केले आनी जेन्ना हे फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म आनी बॅलेट एनवलप चॅक केले तेन्ना डिक्लेरेशनाचे जो बॅलेट नंबर आशिल्लो बॅलेट पेपर नंबर तो डिफरंट आशिल्लो आनी बॅलेट पेपर एनवलपाचेर नंबर डिफरंट आशिल्लो म्हळ्यार हे सडनली इतले सुमार कशें जालें तें कोणाक कांय खबर ना कित्याक आमी इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेन सुद्दां केली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक कंप्लेन केली पूण कांयच हें जावना सगळे एवरीबडी गॉट स्कॉट फ्री पूण पयले सद्याक 3000 लोकांचे ज्या लोकांनी वोट कास्ट केलो ज्या लोकांनी आपलो चॉयस कॅन्डिडेट कितें आसा तो सांगिल्लो ताजे एनवलप ओपन सुद्दां करूना आनी डायरेक्टली इनवॅलिड जाले सो त्या खातीर आमी अपील करपाक सोदता लोकांक की मातशे जे टीम येता तांचे कडेन तुमी एन्श्योर करा की जे डिक्लेरेशनाचेर बॅलेट पेपर नंबर आसता आनी जो एनवलपाचेर बॅलेट नंबर आसता तो सामको एक आसपा जाय कॉमन आसपा जाय आनी तें तुमी हें सामकें मुखार सारकें बरयलां वो ना तें मातशें चॅक करचें म्हण आमी एक अपील करता नाजाल्यार हें परतून हे भाशेन कितें तरी जातलें आनी सगळे वोट्स आहा ते इनवॅलीड जातले सो तेका लागून आमचो अपील आसा कित्याक इतली जेन्ना एक्सरसायज करता इलेक्शन कमिशनाक जेन्ना हे भाशेन हें करपा जाय जाल्यार इतले व्हड प्रमाणान इनवॅलीड जावपा कारण कितें आमी एक समजूं शकता 5-10 जाता तशें पूण एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 100-150 ते भाशेन मेळ्ळे आमकां कित्याक हांवें फॉर्म 20 अंडर RTI काडिल्लें तेन्ना आनी त्या बेसिसाचेर आमी ECI कंप्लेन केल्ली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पूण कांय जावना तेजेर सो एटलिस्ट ते हे फावटी रिपीट जावपा जायना त्या खातीर आमी आमचो हो अपील आसा
voter time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goa or South Goa. Returning officer team आसा तांकांय बी आमचो अपील आसा की हे लास्ट टाइम जे घडिल्लें तें रिकॉर्ड परतून घडपाक दिनाका, कित्याक मागीर सारकें सिद्ध जातलें की हे मुद्दाम करता म्हण की कोण तरी टेम्परिंग करता म्हण. कित्याक सडनली बॅलट हे जे दोन्ही तुगे फॉर्म बराबर आसता, हे धाकटे एनवलप आनी डिक्लेरेशन फॉर्म बराबर तूं ह्या व्हडल्या एनवलपाक घालता, आनी हाव द बॅलट नंबर्स कॅन बी डिफरंट ऑन डिफरंट प्लेसीस. So it looks like somebody had tampered with the envelope. आमचे तो शंका आशिल्ली, कंप्लेन सुद्दां केली, पूण ताजेर कांय परिणाम जावना, कित्याक इलेक्शन डन, रिजल्ट्स आर डिक्लेअर्ड. हो जो बॅलेट नंबर आसता तो ती टीम जी बरयता घरा कडेन ते बरयता आसतलो न्ही तो नंबर. सो दे कॅन प्ले मिस्चीफ कितें. सो वाय नॉट द फॅमिली मेंबर who is in the house should be allowed to check the number. ताका चॅक करपाक चान्स दिवचो. आनी इज इट सील्ड आफ्टर पुटींग इन द बीग एनविलप, व्हडल्या एनविलपान घालतरी ताका कितें सिलींग करतात काय बेश्टे घेवन वयतात. Them should be sealed जायना ते. वोटर हावजे सील जाय. That should be something. It should be sealed. Exactly. कितें बट मोस्ट इम्पॉर्टंट हांव म्हणटा की बॅलट पेपर नंबर जो आसा तो घरांतल्या मनशाक चॅक करपाक दाखोवचो. कितें वोट कोणाक घातीक केलें तें दाखयना जाल्यार जाता, बट तो नंबर हो आनी हो सारको आहा पळय म्हण त्या मनशांनी कोण टीम वयता तेणें घरांतल्या मनशाक दाखोवपाचें आनी मागीर तें सील कितें करपा आहा तें करपाचें. बिकॉज जायते मिस्चीफ करपा जाता स्कोप आसा हे हितून वोट पेड्डे करपाक. आनी सेकंडली घरा कडेन जाल्यार इजिली कळटा कोण कोणाचो वोटर आसपाक शकता, समजला तें इजिली कळटा टिमाक. सो अशें जावपाक शकता की जे कोण ऑपोजीट टिमाक आसा वोट जर दुसरे वाटेन सपोज पडटा जाल्यार तसले वोट इनवॅलिड करपाक असले कितें नाल्यार कितें कारण मिसचीफ करून हे गेम करपाक शकता. कित्याक नोबडी सो ब्लायंड 3000 वोट्स हे करपाक डिफर्ड जावपाक. सो हेजेर सामकें सिद्ध जातलें तेन्ना की कोणे तरी हे व्हडले एनवलप्स आहा ते टेम्पर केल्या, पूण तेजेर हे जावना. पूण एटलिस्ट हे फावट ते रिपीट जावपाक जायना. हे आमचें सामकें अपील वोटरांकूय बी आनी प्लस इलेक्शन टिमाक. आज ऑलरेडी स्टार्ट जालें. एक्झॅक्टली. सो आज जाला 3 सकाळी जाले, 3 सांजचे जाले, फक्त 6 जाले. एक 4 टीम केल्या मडगांव तरी, समजला. इट इज नॉट सो इजी ऑल्सो, जायते कवर अप करपा पडटा. आनीक एक इलेक्शन जालें आफ्टर 2022. सो हे टायम तुमी आरो कितें रिप्रेझेंटेशन दिलां ह्यो टीम सारक्यो आहा वो ना सारकें तेंच्यांनी. इनफॅक्ट आज सुरवात जाली म्हणून म्हाका सकाळी कळ्ळें तें, समजला. आमी ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन केलां बी, वीच वी वील बी गिविंग टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. वी वील बी रिमाइंडिंग देम ऑफ वॉट हॅड हॅपन्ड अर्लियर. फाटल्या फावट कितें जाल्लें तें आमी ताका रिमाइंडर तुमी आतां दितले. दितले 100%. काउंटिंग हे ऑफिस ओपन जातलें न्हू. हय, काउंटिंग डेट ओपन जातलें. नॉट No. Yes, sir.